आज हम ये स्विच लगाएंगे, पावर का स्विच है। तो हम जो लगाएंगे इसको मशीन की सहायता से नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल नई चीज़ है, नई टेक्निक है। इससे हम स्विच लगाएंगे, आप वीडियो में देखें। हम लगाएंगे इस चीज़ से, ये है आयरन का हीटर। आयरन इसमें लग जाता है और इसको ऊपर से कस दिया जाता है, फिर इसके बाद इसको हम हीट से निकालेंगे। आप वीडियो देखिए। सबसे पहले इसको हमें यहाँ लगा करके इसको फिक्स करना होगा। एक बात आपसे कहना चाहूँगा, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे इस तरह से फ्लैट होगा, जब तक ये हीट होगा तभी लगेगा। आप आगे वीडियो देखिए। तो ये देखिए गाइस, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है। हमने पीछे भी थोड़ा पेस्ट लगाया, हम साफ कर ले और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया। अब चेक कर लेते। Eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, oh, oh.
your body, it puts in my heart for lockdown,